थैंक यू गीता दीदी। बस आज लगा दो गीता दीदी, जाके सो जाओ आराम से। मैं भी जा रही हूँ सोने अब। सारी आईडी से लाइक कर दिया है दीदी। ठीक है दीदी, गीता दीदी सो जाओ।
अगर प्रियांशी दीदी को चलेगा, दीदी तो ये आईडी लगा दिया, वह भी हमें लगता है ये वाला ऑन कर रही हैं। अच्छा ठीक है गीता दीदी, लगा देना एक आईडी। अभी सो जाओ, जब चल मतलब अभी देख लो, अगर चल रहा हो तो लगा देना।
बाय बाय गीता दीदी। क्या वाली आईडी निकाल रही हूँ दीदी, पैसे दे के। हाँ ठीक है, लगा दो लगा दो, चल गए, आ गए नोटिफिकेशन। सो जाओ गीता दीदी अब। सो जाओ, कह रहे हैं सो जाओ। कह रहे हैं सो जाओ अब।
ठीक है संगीता दीदी, ओ गीता दीदी, कोई बात नहीं है, सो जाओ आप आराम से।